बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आप मुझे देख रहे होंगे कि मैंने कैप भी पहनी हुई है, स्वेटर भी पहना हुआ है, कोट भी। वजह यह है कि इस्लामाबाद का मौसम जो है वो एक बार फिर सर्द हो गया है। रात से बारिश लगी रही और दिन को भी कुछ बारिश होती रही और उसकी वजह से कुछ ठंडी हवा भी चली और उसकी वजह से ये मौसम जो है वो ठंडा हो गया। और ज़ाहिर है फिर ठंडक से बचने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए। तो इस वजह से अब मुझे इस गेटअप में ये इस तरह की सिचुएशन में देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। इस्लामाबाद के ठंडे ठार मौसम में खबरें बहुत गर्म हैं। खबरें क्या गर्म है? पहली बात तो ये कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पीडीएम जो है वो जूते छोड़कर भागती नजर आ रही है या भाग गई है, क्योंकि वो इस्लामाबाद के बलदियाती जो इंतखाबात थे उसके बिल के वाले से मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन से भाग गई थी। उसने तरमीम लाई थी कि अब मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन डिप्टी मेयर का नहीं होगा, बल्कि वो जो जीत के आएंगे वो जीतने वाले जो अफराद होंगे चंद दर्जन जो भी मतलब 125 वो फैसला करेंगे कि इस्लामाबाद का मेयर कौन होगा। डायरेक्ट बराह रास्त वोटर इस्लामाबाद का फैसला नहीं करेगा कि उसका मेयर कौन होगा। वो तो कल मैंने आपको बताया था और आज अगली सुन लें। आज पीटीआई के 43 वो एमएनएस जिनके बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि उनके इस्तीफे कबूल करने का जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का उसको मुअत्तल कर दिया था। पीटीआई के अरकान ने यह करार दिया या उनके कानूनी मायनी माहरीन ने, और उन्होंने ये कहा कि इस मुअत्तल करने का मतलब है कि हम वापस एमएनए बन गए। दैट मीन्स कि हम असेंबली में जा सकते हैं। उन्होंने प्लान कर लिया कि हम असेंबली में जाएंगे। वो असेंबली में जाने की तैयारी पकड़ ली उन्होंने। कुछ लोग पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद थे, कुछ लोग पार्लियामेंट हाउस से डॉक्टर शहजाद वसीम सेनेट में जो अपोजिशन लीडर है उनके चैम्बर में पहुंच गए। और उसके बाद जब वो वहां पहुंचे और पता ये चला, जो ही ये खबरें आई कि वो आ रहे हैं असेंबली में, तो उसके बाद तो फिर जो पीडीएम के जो मसल्स थे वो बस समझे कि उनका क्या हाल होगा। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हुआ ये कि जब ये खबर आई, सबसे पहले तो ये खबर स्पीकर ऑफिस की तरफ से दी गई, फिर उसके बाद स्पीकर साहब ने बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू करके वीडियो क्लिप भी दिया कि जी अभी तक हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पहुंचा नहीं है, फैसला आएगा, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। अगर उन्होंने बहाली का क्लियर कहा हुआ तो फिर जो है वो हम इनको आने भी देंगे। अगर ना कहा हुआ या कोई शक हुआ तो फिर हम हाई कोर्ट के पास मजीद वजाहत के लिए जा सकते हैं। ये बात एक कानूनी है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये बात कही कि हम इनको नहीं आने देंगे और ना आने देने के लिए सिक्योरिटी को ऑर्डर्स भी कर दिए गए कि अवाम में नहीं आएंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब इजलास शुरू हुआ, यानी 11 बजे का इजलास था, इधर एमएनए जिनके इकट्ठे हो रहे थे, ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की मुसद्दका कापी का इंतजार कर रहे थे। और जब इजलास हुआ तो इजलास के यानी इनकी तैयारियां थी और इनको डर था कि शायद ये आ ही ना जाए पीटीआई वाले। तो जाहिद अकरम दुरानी, इजलास आमतौर पर जो है ना वो घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा कौमी असम्बली का लेट होना मामूल सी की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब जाहिद अकरम दुरानी साहब आए और वो जल्दी आ गए इजलास में, 11 बजे का टाइम था, वो पौने 11 बजे, 11:30, 11:38 पे के करीब आ गए थे। आते ही उनके बैठते ही बॉडी लैंग्वेज से हमें भी हैरान हुई, इतनी जल्दी इजलास कैसे शुरू हो गया। वो बॉडी लैंग्वेज से हमें यूं लगा कि लगता है कि ये वो जो आने वाले हैं ना 43, ये आज लगता है काम निपटाएंगे और ये इजलास को गैर मुइन्ना मुद्दत तक या फौरी तौर पर मुलतवी करेंगे ताकि वो आ ही ना सके और हाल बंद हो जाए। वही हुआ। जब तलावत की जा रही थी तो जाहिद अकरम दुरानी साहब कुर्सी के ऊपर जो है वो ऐसे ऐसे करके और ऐसे जैसे कोई बड़ी उनको जल्दी हो, कोई पता नहीं क्या हो गया है और उन्हें बहुत जल्दी हो, इस तरह का वो मैसेजिंग फील कर रहे थे कि यानी मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं कि वो ऐसे लग रहा था कि तलावत वाले को जैसे कह रहे हो कि तलावत जरा मुख्तर कर, असी इजलास भी मुकाना है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो एक जज ने कहा था वकील को कि वकील साहब दलाइल जल्दी जल्दी ना दो, मैं मुलजम नु फायदे भी लाना है। तो जाहिद अकरम दुरानी साहब डिप्टी स्पीकर साहब ऐसे ही मैसेज दे रहे थे। फिर उसके बाद नात आई, नात भी थोड़ी सी लंबी हुई, उसमें भी उनकी बेचैनी नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब तलावत नात वो हो गई तो उसके बाद मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब जमात इस्लामी के रुकन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा, वो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी एजेंडे पे काम करना है, डिप्टी साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब जो है ना मैं आपको पहले एजेंडे पे काम करने दें, कार्रवाई चलाने दें, बाद में करते हैं। वो दुआ हुई एक, और एक जो है वो जो कुछ नामों का ऐलान करना था छुट्टियों वालों का जो अरकान नहीं आए होते वो किया।
اس کے بعد چترالی صاحب نے کہا مجھے ٹائم دے. وہ کھڑے ہوئے اور بالکل وہ ایکسرسائز صاف نظر آ رہی تھی کہ یہ وہ جنہوں کہتے ہیں نا. اب چترالی صاحب بڑے اچھے بندے ہیں, انہوں نے بہت اچھی حصہ لیا ہے, لیکن یقین کریں کہ میں وہ سخت لفظ جو ہے نا, بہت زیادہ سخت لفظ وہ میں نہیں کہتا, بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا. بظاہر یہی لگا. مطلب یہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا, اس کے کورم کے بندے نہیں تھے تو چترالی صاحب کو کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا یاد نہیں آیا, موجود تھے. اسی طرح پہلے کے جتنے اجلاس ہوئے بغیر کورم کے ہوتے رہے, اس میں چترالی صاحب کرتے رہے ہیں, کورم پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہے ہیں, لیکن عام طور پہ اس وقت جب ان کو بولنے کا موقع نہ دیا جاتا رہا ہو اور وہ انہوں نے بلیک میلنگ کر کے ان کا ٹائم لیا بولنے کا, اس طرح کے موقع پہ نہیں کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا رہا. جس کا اعتراف یا جس کو کہتے ہیں نا پٹھا لتھا, وہ شیخ روہیل اصغر نے پرسوں اس میں ہمارا اسمبلی میں کل کے جس طرح ایوان چل رہے ہیں, خالی چل رہے ہیں, تو یہ اپوزیشن جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک طرح سے انہوں نے کہا ملی ہوئی ہے, یہ بھی نشاندہی نہیں کرتی, یہاں وزراء نہیں ہے, یہ وہ سارا نون والے پٹے. تو اس کے بعد یہ ساری سچویشن ہوئی, چترالی صاحب نے کورم کے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور اس کے بعد ڈپٹی صاحب تو ایسے تھا کہ جیسے ان کے انہوں کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں انہوں نے پجے ہو پے, انہوں نے پجے ہو پے, ان کے دل کی مراد پوری ہو گئی. انہوں نے فوری طور پہ گنتی کرائی, ارکان پورے نہیں تھے, اجلاس ملتوی کر دیا. اور ملتوی بھی کیسے کیا؟ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا. شیڈول اجلاس جو تھا وہ کل تک کا تھا, یعنی جمعے تک کا تھا, لیکن اجلاس جو ہے وہ فوری طور پہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. یہ تو سارا سین تھا پارلیمنٹ کا. اب آ جاتے ہیں ایک اور بڑا ایونٹ ہوا ہے ہمارے اسی زون میں, اور وہ تھا مریم نواز کا ایبٹ آباد میں جلسہ. اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کنونشن تھا. اب ہمارے کیمرہ مین, ہماری ٹیم وہاں گئی ہوئی تھی, میں نے ان سے باڈی لینگویج پوچھی ہے, میں نے لوگوں کے بارے میں جاننا ہے, تجزیہ کیا ہے, جاننے کی کوشش کی ہے, بال کی کھال اتارنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ میں حقیقت تک پہنچ سکوں. اب ہمارے کیمرہ مین عزیر ملک جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے, بڑے اچھے ہمارے ایکٹیو زبردست کیمرہ مین ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جو سٹی سے باہر ہونے والے بہت سے ایونٹ ہوتے ہیں وہ ان پہ جاتے ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں چیزوں کے اوپر, جرنلسٹک مائنڈ اور آنکھ ہے ان کی. انہوں نے جو مجھے بتایا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں تو وہاں موجود نہیں تھا, میں نے کوئی سوالات کیے ان سے. میں نے پوچھا کہ جس حال میں جلسہ ہوا اس میں گنجائش کتنی تھی, لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 1000 کے اوپر نیچے ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے, اتنے ہی لوگ تھے. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا, ان میں سے کتنے لوگ آپ کو لگے کہ ایسے تھے جو خود بخود آئے تھے, اور کتنے لوگ لگے جو آپ کو لگا کہ لائے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ خواتین جو تھی لیڈر ٹائپ, ان کے ساتھ جو خواتین تھی ان سے یہ کچھ لگتا تھا, ان کے کپڑوں سے, ان کی باڈی لینگویج سے, ان کے حالات سے, ان کی صحت سے, کہ یہ کچھ خواتین جو ہے نا ان کو لایا گیا ہے. اور یہ کوئی ممکنہ طور پہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی, جس میں وہ ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی دیہڑی دیں گے, کو اس طرح کے لوگ لائے جاتے ہیں. اور یہ اکیلے کو مسلم لیگ نون کا نہیں ہے, اکثر کرتے ہی رہتے ہیں. تو ایک تو وہ اس طرح کے لوگ تھے. اس کی ریشو انہوں نے بتائی کہ شاید کوئی 20% ہو سکتی ہے, مطلب 800-900 بندے میں سے یا 1000 بندے میں سے یا 100 بندے میں سے اس پرسنٹیج نکال لیں تو 15-20% اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے بڑا دلچسپ بتایا, اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ ان کے اندازے کے مطابق انہوں نے مختلف لوگوں سے بات کی, نوجوانوں سے, لڑکوں سے, لڑکیوں سے, ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں جلسہ دیکھنے یا مریم کا جلسہ میں شرکت کرنے. 30% لوگ تقریباً وہ تھے جنہوں نے کہا ہم مریم نواز کو دیکھنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, 30%. اگر 100 بندہ حال میں موجود تھا تو 30 لوگ جو تھے وہ مریم نواز یا نواز شریف کا بیانیہ سننے, بات سننے, یہ جاننے کہ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں, یہ دیکھنے نہیں آئے تھے, وہ مریم نواز کو دیکھنے آئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ابھی حال ہی میں انہوں نے سرجری کرائی اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو وہ پنجابی کہتے ہیں نا پہے پورے ہو گئے, پاجی پہے پورے ہو گئے. تو وہ پاجی پہے پورے ہو گئے. اگر 100 میں سے 30 لوگ جو ہے وہ مریم کو دیکھنے آ گئے تو پھر ظاہر ہے یہ تو بڑی کامیابی ہے, بڑی ریشو ہے اس لحاظ سے, اور ممکن ہے آگے جلسوں میں اور بھی یہ ٹرانسفر ہو. ایک یہ سچویشن تھی. اچھا, کچھ لوگ جو تھے وہ جو انہوں نے کہا کہ جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں پارٹیوں کے, واقعی وہ کوئی 50% کے قریب اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اندازہ کیسے لگایا؟ اس نے کہا ایسے لگایا کہ جب لوگ نعرے لگا رہے تھے اسٹیج سے تو نیچے لوگ نعروں کا جواب کس طرح دے رہے تھے, ان کی جو آپس میں ایک طرح سے کمیونیکیشن
जुड़त थी, मैंने उससे अंदाजा लगाया कि कितने लोग जो है वो बिल्कुल रियली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने लोग जो है वो ऐसे ही बैठे हुए हैं कि जैसे हाँक के लाए गए हैं, या बस ठीक है यार आ गए हैं ना, अब नारे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो कोई इस तरह के लोग थे। तो ये सारी एक सिचुएशन थी। मरियम नवाज जो है वो कल भी वहाँ मौजूद होंगी और कुछ सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया के जो उनके पार्टी के लोग हैं उनसे मुलाकातें करेंगी और कुछ और लोगों से भी करेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, मरियम नवाज ने जो खबर दी है, वाह 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 वाह, जरदारी साहब याद आ गए। जानते हैं ना आसफ अली जरदारी साहब को? जी जी जी, वही 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 आसफ अली जरदारी। आपके जहन में बहुत सारी बातें आ गई होंगी, मैंने हरगज़ कोई ऐसी बात नहीं की है, लेकिन एक बात जरूर कह देता हूँ, वही आसफ अली जरदारी जिन्होंने कहा था वादे कुरान हदीस नहीं होते नवाज शरीफ लोगों को, याद है ना आपको? वही 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 आसफ अली जरदारी। मरियम नवाज ने भी वही काम किया। उन्होंने कहा हजारा वालों हमें 2/3 अक्सरियत दो, हम आपको हजारा सूबा देंगे। और आपको याद है ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसने पहले भी हजारा सूबा बनाने का वादा किया था और फिर उसके बाद हजारा सूबा की तहरीक बाबा हैदर जमान किस तरह से वो तहरीक तोड़ी थी और किस तरह से वो लोग जो थे वहां पे एहतजाज हुआ था और किस तरह से बेगुनाह लोग जो है वो शहीद हुए थे। वो एबटाबाद की हिस्ट्री की एक बड़ा वाकया है जिसको मिटाया नहीं जा सकेगा। लेकिन मरियम नवाज ने एक और वादा किया। वादे करने में क्या आ गया, क्या हो गया? वो भाई सूबा देंगे, दे देंगे, क्या हुआ? पहले भी वादे किए थे, कुछ और भी वादे किए, ये भी दे देंगे, क्या हुआ? तो 12 हजारा वालों, ये 12 अब आपका इम्तिहान है कि अब आपको सूबा मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन ये तो एक हकीकत है कि सरदार महताब खान अब्बासी वो तो मुस्लिम लीग नून से ओहदे से इस्तीफा दे गया ना, वो तो निकल गया ना इन्हीं वादों, इन्हीं बातों, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए। तो उस लिहाज से जो वहाँ की जो हजारा जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था वो बल्दियाती इलेक्शन में भी मार खाने के बाद अंदाज़ा हो चुका है और अब मजीद अंदाज़ा हो जाएगा अगले आने वाले वक्तों में, ठीक है। और ख़ासतौर पे सरदार महताब अब्बासी जो है उनकी वजह से जो फ़र्क पड़ेगा और जो बाकी, और ये जो माशाल्लाह इसका हो गया है IMF का मुआहदा, ये तो जो अभी वो कहते ने पंजाबी की एक कहावत है, कहते ने कि 11वीं का पता लगता 12वीं वाले दिन जिद्दां लस्सी नहीं मिलती। 11वीं वाले दिन खीर पका लो और जब दूध नहीं होगा और अगले दिन लस्सी नहीं मिलेगी फिर पता चलेगा। तो अब जनाब इसहाक पटवारी साहब ने जो 11वीं की खीर पकाई है ना, वो जाते होते हैं बरी इमाम साहब के भी उधर लंगर पे भी और दाता दरबार भी जाते हैं, जाना चाहिए, मैं को उस पर तनकीद नहीं कर रहा। लेकिन वो जो लंगरों और खीरों और उन सारे का जो वो चैप्टर करते हैं ना, अब उन्होंने 11वीं की खीर पका ली है, अब कौम जो है वो 12वीं का इंतजार करे जब लस्सी नहीं मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।